जय जगन्नाथ प्रभुकर निर्देश है स्नान पूर्णमी दिन प्रत्येक वर्ष स्नान पूर्णमी दिन छेरा पहरा गंडी साड़ी छेरा पहरा कर वर्ष मोर प्रभुकर कृपा है निर्देश है बर्तमान छेरा पहरा कार्य संपन्न कर 3 रथ आगर छेरा पहरा कर 1993 मसीह एसडीओ थिले मानस देवता सी करथिले सेही टाइम आज काई व्यतिक्रम कौन सी शब्द केबे छेरा पहरा करना व्यक्तिगत भाव में केमिति अनुभव होची मंदिर परीक्षा आज छेरा पहरा कले व्यक्तिगत भाव में केमिति अनुभव बहुत आनंद अनुभव करूची आज जेतेबेले 55 टा मात्र प्राप्य पाउली सेतबेले मो इच्छा रहिलेनी ठाकुर सेवारे परीक्षा होती राजप्रतिनिधि रजा राजकार्य बुझे तेणु ठाकुर नीतिकांति बुझी पारती तेणु ब्राह्मण परीक्षा से नियुक्ति कर ब्राह्मण परीक्षा ठाकुर नीतिकांति सब बुझे रजा अनुपस्थित से सब काम आरती ठाकुर ठाकुरी आरती होती केवल रजा पाइबे परीक्षा पाइबे से आरती कहीं पाइबार कारण मो ना हूँ प्रभाकर मिश्र रात्रि श्री श्री यज्ञ प्रतिष्ठा दिखे भिक्षा रीति सुचित मित्र जगत कर्मान्वये भूसुर दिया केवल शांत निष्ठा कर एवं परम पूज्य पितृदेव मो चरण रे मु नमस्कार करी आशीर्वाद रु मु आज ए पर्यंत जाई आमे तो आरंभ रु कहि आस्थिलु जगन्नाथ संस्कृति जगन्नाथ परंपरा जगन्नाथंकर ऐतिह्य ए सब रक्षा हेउ एवं सेतबे आमे मध्ये आप्राण उद्यम मध्ये करि आसिथिलु एवं आज मध्ये सेया करिथिलु सर्वोपरि आमे आशा करिथिलु जे महाप्रभु जगन्नाथ किछि गोटे नूतन भाव करेंगे से आकर्षणीय कार्य से आज करके देखते सर्वसम्मुख में देखिले आज आम माननीय परीक्षा महोदय से आज तीन रथ तीन ठाकुर रथ में छेरा पहरा कार्य समापन कले गोटे सेवायत हिसाब से मु जगन्नाथ निकट में कृतज्ञ एवं मु आशा करुँची ए परंपरा जो बजाय रहा जगन्नाथ संस्कृति परंपरा बजाय रहा आगामी दिन में गोटे बड़ इतिहास ही रे सरकारी अधिकारी प्रशासनिक अधिकारी ए राजकार्य राजधर्म कौन आपत्ति अंतर्भुक्त हो पारे ना केवल जो ब्राह्मण सेवक निष्ठापर भाव में जगन्नाथ प्रति समर्पित मन भाव में ए कार्य समापन करेंगे यह ही हूँ मोर वक्तव्य। उपजिल्लापाल आसीथिले छेरा पहरा करिया पई जेतु प्रशासन करिया पई निर्देश दिला तो प्रथमे केमिति विरोध हला आगुरु केमिति निष्पत्ति हेता आमे उपजिल्लापाल महोदय को आमे पूर्व दाबी पत्र दे आसलु एवं कहिदिलु जे आपण ए व्यतिक्रम करंतु नाही आपण अंततः जो जिल्ला रे उपजिल्लापाल अछंती से जिलार ऐतिह्य संस्कृति परंपरा को रक्षा करिवार प्रथम कर्तव्य होची आपणकर आपण सेटा रक्षा करिया पई यत्नवान हुंतु किंतु से आम कथा को कौन प्रकार भ्रुक्षेप करि नथिले एवं सेति पई आज महाप्रभुंकर आज्ञा रे महाप्रभुंकर आदेश रे आमे निजको समर्पण करदिलु एवं उपजिल्लापाल को दृढ़ विरोध करदिलु जे से ए कार्य रु निवृत्त रुहंतु एवं आमे बहुत धन्यवाद दउ तांको सर्वशेष रे से सब कथा को बुझी पारचंदी एवं निजर निष्पत्ति प्रत्याहार करी जगन्नाथଙ୍କ सेवारे से मध्ये समर्पित होइचंदी जाकी गोटे ग्रहणीय कथा तांको मध्ये आमे धन्यवाद अर्पण करछु। सेमितिया विरोध नुहे गोटे एटा होची सेंटिमेंट गोटे थिला सेमानकर सेंटिमेंट थिला जे माने करि बोली जिला प्रशासन काई करिवो ई प्रकार सेंटिमेंट नै कि से माने गोटे दाबी करथिले किंतु सेमिति किछि अप्रीतिकर सिचुएशन हेई नथिला गोटे दाबी करथिले एवं सेटा को आलोचना माध्यम रे समाधान हला एवं सब कलेक्टर एवं परीक्षा 2 जण जाक जिबे
ଉପରକୁ ଏବଂ ଛେରା ପହଁରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ। ସୁଚାରୁରୂପେ ଏବେ ସବୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ହେଇଛି। ଏବେ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀତିକାନ୍ତି ସରିଲାଣି, ଏବେ ରଥଯାତ୍ରା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ସାର୍ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କମିଶନ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେଲାନି କି? ନା ସେମିତି କିଛି ହେଇନାହିଁ। ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ରଥ ଉପରେ ଚଢିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କିଛି ଉଲ୍ଲଂଘନ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି। ତାଳି ପକାଯାଇଛି, ତାଳି ପକା କାମ ହେଇଗଲା। ନା ତାଳି ପକା ନୁହେଁ, ଏଇଟା କୁହାଯିବନି। ଆମେ କହିବା ଯେ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ରଥଯାତ୍ରା ବାହାରେ ଇଏ କରାହେଉଛି, ସେଟା ସବୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି। ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା କି ଦେବନୀତିରେ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଦେବନୀତିରେ ଯଦି ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି ବା ଗୋଟେ ସେବା ପାଇଁ ଦୁଇ ପକ୍ଷ ଦାବିଦାର କରୁଛନ୍ତି ବା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଟର ସବଜୁଡିସିଆଲ ଅଛି, ସେଠି ଆମର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଯେମିତି ଗଜପତିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମୁଖ୍ୟସ୍ଥ କରନ୍ତି, ସେମିତି ଆମର ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ରାଜଗୁରୁ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଆଲୋଚନାକୁ ଡକାଗଲା ନାହିଁ। ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଦେଉଳ ଭିତରେ ସେବାୟତ ମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କଲୁ, ଦେବନୀତି ଅଲଗା, ପରମ୍ପରା ତା ବାଟରେ ଯାଉ, ସରକାର ତା ବାଟରେ ଯାଉ, ରାଜନୀତି ତା ବାଟରେ ଯାଉ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛୁ, ଇସ୍କନ ଲୁହା ରଥ କରୁଛି, ସିଏ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ସେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ କଳା ଇତିହାସ ବନାଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ଆମେ କାହିଁକି ଆମ ପରମ୍ପରାଟାକୁ, ଆମ ଭଗବାନକୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସରକାରୀକରଣ କେଉଁଠି କରାଯାଏ? କାଲି ଯଦି ବଡ଼ ପଣ୍ଡାଙ୍କର 2 ପୁଅ ଦାବି କରିବେ, ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ସେବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ସବଜୁଡିସିଆଲ ଯିବ, ତେବେ କ'ଣ ଜଣେ ସରକାରୀ ବଡ଼ ପଣ୍ଡା ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ? ତାହେଲେ ଏଇ ଦେବନୀତିରେ କେମିତି? ଏଇଟା ନିହାତି ଭାବରେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ରୋଶ ଥିଲା, ଆମେ ଜଣାଇଥିଲୁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେ କୌଣସି ଇଲିଗାଲ ୱେରେ ନାହିଁ, ନର୍ମାଲି ଆପ୍ରୋଚ୍ କଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇଲୁ ବା ଅଟକେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ। ସେ ଯାହା ହଉ, ଯାହା ବି ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ 100 ବର୍ଷର ଇତିହାସରେ ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ। କାହା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ? ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲୁ। କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଥିରେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ, ଆମ କୂଳରେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ କି ରହିବନି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ୟାକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତିକରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ରଖେଇ ଦେବେନି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ପୁରା ନୟାଗଡ଼ ଦେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ କାମ କଲେ, କେହି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ କିଛି ନୁହେଁ, ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି।